Good morning guys. And tapos na ako mag-ayos ng mga pasulubong pa Pilipinas. Yan. Sila na maghati-hati niyan. Per pack na yung bigay ko per family para diretsong bigay na. Yan kay Pernie and Junri family. Arnel, kita Renren, Manoy Sidro, Ate Ibik, Manoy Danilo, and Ate Rosil. Si Tali, nag-inusara, isa lang. Mudra, kasama na yan sila, Bautista at Dodong. Nanay at Tatay. Yan, sila na maghati-hati niyan. Dagdagan ko lang ng lollipop to. Tapos ito kay Carmina and family. Tapos Cheryl and family. Ayan na guys. Kasi ang ating bagahe ay limited lang. So 8 kilos ang dala kong chocolate guys. May lollipop pa pala ako. 4 na pack. Ihati-hati ko na lang dyan. That's it.